بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. درس اليوم هو درس لا ليكتور lire un texte injonctif من كتاب Mes apprentissages en français 6e année de l'enseignement primaire السادس ابتدائي صفحة 134. ننتقل على بركة الله. المرحلة الأولى كما تنقولوا كاين واحد avant la lecture. J'observe et je découvre. ألاحظ أو أشاهد وأكتشف. À ton avis, de quelle leçon s'agit-il في رأيك؟ بأي درس يتعلق الأمر؟ أنا حاولت نكتب واحد باش نستغل الوقت. Pourrait être une leçon sur le code de la route. 2. Le texte comporte des passages dialogués. Relève les détails qu'il indique. هاد النص هذا كيحتوي على مقاطع حوارية. ما هي أساسيات أو لا تفاصيل اللي تتبين لنا ذلك. 2. Elle se trouve que les passages dialogués commencent par l'itérer. Voilà هاد ليتيري هاد العريضات هما تيبينوا لنا بأن هاد النص comporte des passages dialogués. Que représente l'image 3. ماذا تمثل الصورة؟ هي l'image nous représente des enfants دراري أطفال qui traversent la route هما يقطعون الطريق. Derrière eux فاصلة derrière eux se trouve un agent de police. نراهم كاين واحد رجل أو عون الشرطة أو شرطي المرور. se trouve un agent de police. à leur droite على اليمين ديالهم اش كاين؟ سيارة. à leur droite une voiture les attend pour traverser la route. تنتظرون باش يقطعوا الطريق. دوكا ندوزو نمرولاش لقراءة النص. نتبع شوية. leçon sur le code de la route. علاش قلنا لو كود دو لا روت؟ حيت كاين هنا في الشانتي يعني في ممر كاين علامات مرور الراجلين، أماكن التي يمر من الراجلين. كاين هناك الراجل، كاين هناك لاحظوا كاين علامات المرور الضوء الأحمر والأخضر والأصفر. كاين هناك ماذا؟ سيارة، وكاين شرطي المرور إلى غيره. كل هذه المعلومات توحي لنا بأن الدرس سيتكلم حول le code de la route. Ce matin, mes camarades et moi avons couru pour traverser la rue devant l'école car nous étions très en retard. L'agent de circulation qui est posté là tous les jours s'est fâché. Il nous a interpellés et nous a dit. يعني في هذا الصباح كنا احنا أصدقاء الرفاق كاملين وحتى أنا يعني الذي يتكلم في النص جرينا باش نقطعوا الطريق devant l'école أمام المدرسة لأننا كنا en retard يعني كنا معطلين. l'agent de circulation رجل الشرطة اللي قلت لكم هنا نتاع المرور شرطي المرور qui est posté là tous les jours اللي دائما كاين في داك البلاصة سي فاشي طالع عليه الدم يعني قلق. il nous a interpellés ناداهم et nous a dit وقال لهم on ne vous a pas appris à traverser la rue à l'école. on ne vous a pas appris à traverser la rue à l'école. ما علمكمش كيفاش تقطعوا الطريق في المدرسة. vous allez finir par avoir un accident. يعني سينتهي الأمر بكم إلى وقوع حادثة. les cours terminés notre professeur nous a dit. maintenant يعني هذا كان حوار يتعلق بالدخول المؤسسة. الآن les cours terminés يعني الدرس انتهى أو الدروس انتهت. notre professeur nous a dit. الأستاذ ديالهم الآن يقول لهم les enfants il est arrivé quelque chose. les cours terminés notre professeur nous a dit. الأستاذ يتكلم الآن. les enfants il est arrivé quelque chose de grave. حدث شيئا مهم. l'agent qui surveille la circulation devant l'école est venu me dire que vous traversez les rues n'importe comment. يعني أنه لاجون يعني شرطي المرور اللي تيراقب حركة المرور devant l'école أمام المدرسة جاء وقال لي que vous traversez les rues n'importe comment أنكم تقطعوا الطريق كيف ما.
Faut-il vous rappeler le code de la route pour les piétons? هل ضروري أن أذكركم بقواعد الطريق بالنسبة للراجلين؟ تقول الأستاذ: Cela me paraît nécessaire. هذا يتضح لي بأنه أمر ضروري أو أمر مهم. بدأ الأستاذ: Pour traverser, s'assurer que les feux de signalisation le permettent. يعني باش تقطع تأكد بأن les feux de signalisation أو يعني إشارات الأضواء تتسمح لك بعدا. Il ne faut pas traverser à l'aveuglette même si on est prioritaire. يعني هنا ما خصناش نقطعو كالعميان أو رغم رغم أن تكون مثلا بخطرات كاع حنا اللي عندنا الحق، ولكن نكونو نقطعو بحذر واحتياط. Il est nécessaire de bien regarder les deux côtés de la route avant de s'engager. يعني خاصنا نشوفو bien regarder les deux côtés، الجوانب على اليمين وعلى اليسار de la route avant de s'engager، قبل ما نقطعو الطريق أو نعزمو أننا نقطعو الطريق، لأن يقدر واحد جاي على اليمين تيبان لينا مثلا بعيد ولكن يوصلنا في أي لحظة، ما نقولوش غنشوفو على اليمين هو الأول عاد اليسار، بجوج نشوفو إلا كانت الإمكانية نقطعو. Emprunter le passage pour piétons pour traverser la rue، يعني ناخدو مقطع اللي خاص بالراجلين، مام الراجلين ما ندوزوش من أي بلاصة فوسطو. pour piétons pour traverser les rues، ماشي نكونو في جنبو كيف ما دايرين هاد التلاميذ في هاد الصورة، نشوفو وسطو، هذاك هو المكان اللي مسموح لينا به باش نقطعو الطريق. Il est interdit de traverser n'importe où et n'importe comment. ممنوع أنك تدوز منين ما وتدوز كيف ما بغيتي، بالجرابش لا ولا مايل إلى غير ذلك، تمشيو من بلاصة معينة وبطريقة معينة باحترام إشارات الأضواء. Il faut circuler sur les trottoirs et les accotements. يعني هنا خاصنا نمشيو على الأرصفة وعلى حافة الطريق، يعني نخرجو نحيدو من الطريق. À la descente d'un véhicule, il faut regarder autour de soi pour être visible des autres usagers. À la descente du véhicule، يعني فاش ننزلو d'un véhicule من واحد السيارة خاصني نشوف حواليا. il faut regarder autour de soi باش نكون باين لاش المستعملين الآخرين، مستعملين الطريق الآخرين. il faut utiliser le trottoir quand il y en a un. trottoir هو الرصيف فاش يكون il faut utiliser le trottoir quand il y en a un. avant de traverser، قبل ما نقطع الطريق، vous devez vérifier qu'aucun véhicule n'arrive ni à droite ni à gauche. قبل ما نقطع نشوف واش ما وصلت نعرف حتى شي سيارة ما وصلت لا على اليمين ولا على اليسار. Les trams et les trains ont toujours priorité sur les piétons. تكونوا على بال هاد لي ترام و لي تران دائما عندهم الأسبقية مقارنة مع الراجلين. La dernière phrase: vous devez veiller à vous rendre visible des conducteurs، يعني خاصك تكون دائما متأكد بأنك تكون مرأة أو مرئي من للسائقين، يعني خاص السائقين يشوفوك، ما تلبسش شي حوايج مثلا في الليل ما باينينش كلهم كحلين أو المهم خاص تكون عندك واحد العلامات اللي الآخر اللي هو السائق، سواء انت أي مركبة دراجة مالية ولا عادية ولا تكون باين ليه باش يقدر يحبس عليك، باش يقدر يتجاوزك إلى غير ذلك. عطاونا مثال هنا: ne pas porter des vêtements sombres مغموقين، ما تلبسش حوايج مغموقين à la tombée de la nuit خلال الليل. ننتقل إلى المرحلة الموالية. Je lis et je comprends. Où se déroule la scène avec l'agent de police. ننتقلوا où se déroule la scène avec l'agent de police. هيا la scène se déroule devant l'école. 5. Quels sont les personnages du texte? الشخصيات اللي كاينين في النص. Les personnages du texte sont les enfants, le prof et l'agent de police. 6. Pourquoi l'agent de police s'est-il plaint au professeur؟ يعني علاش مشى l'agent de police مشى تشكى للأستاذ؟ Parce que les enfants traversent les rues n'importe comment. نمشيو 7. De quel code de la route va parler le professeur? De quel code de la route va parler le professeur? Le professeur
il va parler. Le professeur va parler du code de la route ou bien de la route خاص باش لي بيتون دي بيتون ما هضرش على على السيارات خاص غير بالراجلين هنايا كيس كان بيتون ما معنى بيتون بيتون terminal c'est celui qui utilise ses celui qui utilise ses pieds يعني قلتي جميع مستعملي الأرجل pour naviguer dans les rues. جميع تستعمل رجليه فاش باش تستعمل رجليه في الطرقات تتمشى للتنقل في الطرقات يسمى piéton. Que risque-t-on si on ne respecte pas le code de la route يعني اشنا هما اللي ممكن تعرضوا ليه في حالة ما احترمناش قانون الطريق سنكون حتما nous serons اللي ما احترمناه certainement غير ما نحترمو كون على يقين أننا غادي نكونوا أو تعرضوا للحوادث devant les accidents عاشرا quelle précaution faut-il prendre le soir آخر جملة عندنا في النص راه كاينة vous devez veiller à vous rendre visible des conducteurs يعني خاصنا نكونوا مرئيين للسائقين الآخرين nous devons واش ونلبسو et ne pas porter des vêtements sombres à la tombée de la nuit donc هنا nous devons veiller à nous devons à nous rendre visibles des conducteurs يعني بالنسبة للسائقين الآخرين conducteurs. On passe à la page numéro 135. Je lis et j'écris. Réponds aux questions suivantes. De quel code est-il question dans le texte يعني اش من قانون او لا تنقولوا الكود هو الرمز وهنا بطبيعة الحال تنقولوا قانون حاول كيستيون يتعلق الامر باي قانون يتعلق الامر هنا عندنا فين نكتبوا غادي نكتبوا نيت في الكتاب il s'agit du code de la route pour piétons. سؤال 12 quel est le titre du texte مكتوب c'est le code de la route la leçon sur أنا غير leçon غير واحد يعني ماشي جمع اللي كاين في العنوان باش نحترمو اش كاين leçon sur le code de la route. La question numéro 13. De quel type de texte s'agit-il? C'est un texte. Il s'agit d'un texte. Il s'agit d'un texte injonctif.
14. Que remplace-nous dont nous étions très en retard? C'est les élèves. Il remplace les élèves. Ou bien les enfants. On a des élèves dans ça. Pourquoi le professeur parle-t-il aux élèves du code de la route pour piétons? On a pour leur rappeler. هو غير باش يذكرهم حيت في النص تيقول لهم واش ضروري نذكركم faut-il vous rappeler le code يعني ديجا قرا لهم le rappeler pour le rappeler comment traverser la rue et comment circuler. Le code de la route ne concerne pas seulement les piétons. ما تتعلقش الأمر فقط بالراجلين كي دوطخ شكون آخرين. كاين شكون هما لي تيركبوا على الدراجات العادية والنارية تيتسموا لي سيكليست. كاين شكون اخرين لي زوتوموبيليست لي تيستعملوا لي زوتوموبيليست. تقريبا يتعلق الأمر كذلك بلي بيرسون اونديكابي. فاش يبان لينا واحد المكان تاع الاشخاص المعاقون يعني خاصنا نحترموا هذاك المكان. اماكن اللي تيدوزو نعطيهم الاولويه. فهمنا يعني حتى هو هذا الكود تيتعلق حيت الا ما احترمناش الاولويه ديالهم تنتعرضوا لاش لي بيناليتي. لي بيرسون اونديكابي On passe à l'étape d'enrichissement lexique. Le code de la route, ensemble des règles, هو مجموعة من القواعد de circulation المرور que doivent respecter les usagers. اللي خاصهم يحترموها المستعملون. Le passage pour piétons, مكان مرور الراجلين, endroit où on peut traverser. Un accotement côté d'une route يعني حافة الطريق où les piétons peuvent marcher. على جنبات الطريق مثلا خاصناش نمشيو على في الطريق كما تيبان لنا في الشارع العام. خاصنا نمشيو فوق التروطوار يعني في جنبات الطريق. واما الطريق فهي مخصوصه لاش مخصوصه للمركبات ماشي للراجلين. للراجلين في حالة قطع الطريق. مزيان ندوزو l'étape الأخرى. Je lis à haute voix. Les enfants, il est arrivé quelque chose de grave. L'agent qui surveille la circulation devant l'école est venu me dire que vous traversez les rues n'importe comment. Faut-il vous rappeler le code de la route pour les piétons? يعني نتوما حاولوا تقراوها بصوت مرتفع هذا النص اللي قرينا. Donc après la lecture, je m'évalue. Relève dans le texte une phrase qui exprime l'interdiction. شي جملة تتعبر لي علاش على المنع. Il ne faut pas traverser. راه مكتوبة il ne faut pas traverser. Il ne faut pas traverser. لكن à l'aveuglette par exemple. à l'aveuglette حيلا ما تتشوف يعني خاصك تخدم عينيك الدور على اليمين وعلى اليسار. B. Deux verbes du troisième groupe. كاين devoir. devait vérifier qu'aucun véhicule n'arrive ni à droite ni à gauche. Ok. Verbe du deuxième groupe. Vous allez finir par avoir un accident les cours. Vous allez finir par avoir un accident. Finir, c'est un verbe du deuxième groupe. Et aussi, c'est un verbe transitif direct. Ok. Il ne faut pas là. Quelle est une autre phrase? Une phrase impérative. Une phrase impérative. Il est nécessaire de... Non.
Il ne faut pas traverser à l'aveuglette. Il est interdit de traverser n'importe où et n'importe comment. Il est interdit. Il est interdit de traverser n'importe où et n'importe comment. نتمنى أنكم تكونوا استفدتوا من هذا الدرس. لنا لقاء في درس موالي بإذن الله عز وجل. لا تنسوا الاشتراك في القناة ووضع تعليقاتكم. أرجو الضغط على زر الجرس ليصلكم كل جديد. وشكرا للجميع والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.